ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 500 କୋଟିର ରାଶି ଘୋଷଣା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ତଥା ସହକାରିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରୁ 2117.85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଗୁଆ ସହାୟତା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ 500 କୋଟିର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା 7ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟକୁ 500 କୋଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ 500 କୋଟି, ଆସାମକୁ 379.35 କୋଟି ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ 44.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଶେଷ, 11 ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଲାଗିଲା ମୋହର। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର 45ତମ ବୈଠକ ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ 6ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଆଇନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 2ଟି ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 5ଟି, ଏହିପରି ମୋଟ 6ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଅଗଷ୍ଟ 3ରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାପରେ 4 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରହିବ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। ରୁଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଡିସିପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଏସ୍ପି ଓ ଏସିପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନିଜେ ନଜରରେ ରଖିବେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, କଲମାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ହେଲେ ପାଣି କମୁଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ମହାନଦୀରେ ଆଉ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ୟାକୁ ରୋକିଲା ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦରେ 625 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଫ୍ଲୋ କମିଛି। ଶୁକ୍ରବାର 22ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା। 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଆଉ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ 618 ଫୁଟକୁ ଖସିବ ଜଳସ୍ତର। ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଆଦୌ ବନ୍ୟା ନାହିଁ। ତେବେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯାଏଁ ମହାନଦୀକୁ ଆଉ ବନ୍ୟା ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ କଲମାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ହେଲେ ପାଣି କମୁଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଖାଲି କରାଯାଇ ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଆଶା ଦୋହରାଇଲେ ସିଏମ୍। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ପୁଣି ଆଶା ଦୋହରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବ। ଏହି ଟିମ୍ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ 5 ଜିଲ୍ଲାର 12ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ। ନଦୀର ପାଣି କମୁଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ୟାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। 2,67,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 700 ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ରୁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପାଣି କମିଲା ପରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ବନ୍ୟାରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ରିଲିଫ୍ ଓ ଚିକିତ୍ସା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା, 45ଟି ବ୍ଲକ, 398ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 1341 ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ 4,88,868 ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 3,11,512ଟି ବଡ଼ ପଶୁ ଏବଂ 1,77,356ଟି ଛୋଟ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା 2,33,763ଟି କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 58ଟି ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 245ଟି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ 15,179ଟି ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପରେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଫେରିଲେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା। ଆଠଗଡ଼ରେ କମିଛି ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ, ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠ। ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଫେରିଲେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା। ଭକ୍ତିରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ପୀଠ ପରିସର। ବଡ଼ମ୍ବା ଗଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପବିତ୍ର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ପରେ ମା ଫେରିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୁନର୍ବାର ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୀଠ ପରିସର ପୁଣି ଥରେ ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୀଠ ପରିସରରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଧାରା 163 ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠିଛି ଅସୀମ ଆସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପେପର ଲିକ୍ ଆଇନରେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଯାଇଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଫଇସଲା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯିବ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ପେପର ଲିକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ବିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବା ପରେ ପବ୍ଲିକ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 37,32,000 ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଗିରଫ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ 37,32,708 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜୁନିୟର ସହାୟକ ଦେବଦ୍ୟୁତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ବାଲିଆପାଳର ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଲ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ପଦବୀର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାଲିଆପାଳର ବିଓ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ଡିଏ ବିଲ୍ରେ ଜାଲିଆତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନକଲି ବକେୟା ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରି 2022ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ନକଲି ବକେୟା ଦରମା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ପରେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ତା 3/8/2026ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର 93% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସ୍ଥିତିର ଆଜି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 93%ଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳମଗ୍ନ ପକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ନ କମିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୀମିତ ସୁବିଧା ହେତୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି ବୋଲି ବୈଠକରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ଡିସ୍କମ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
गोदाम सिल कला एनफोर्समेंट टीम 3000 बस्ता सारर हिसाब नहीं। रायगड़ा जिला विषमकटक ब्लॉक रे सारर कलाबजारी प्रचुर परिमाण में चलता बेले यहां रोकने सरकार स्थानीय तहसिलदार नेतृत्व में एक एनफोर्समेंट टीम गठन करिसेंती। एही टीम विषमकटक तहसिल अधीन रही विभिन्न लाइसेंस प्राप्त सार दुकान गुड़िकर स्टॉक जांच करने सहित बिना लाइसेंस रे बिक्री करुवा व्यवसायी मानक गोदाम उपर चढ़ाऊ करुछि। एही मर्मरे शुक्रवार दिन विलंबित रात्रि में विषमकटक सदर स्थित रता टिकरी ठारे रहिथिबा प्रगति कोऑपरेटिव सोसाइटर सार दुकान उपर उक्त जांच टीम चढ़ाऊ कर दुकान और गोदाम रे गच्छित रही सार परिमाण देखा सहित क्रय और विक्रय नथिपत्र जांच करते। ऑनलाइन रे गोदाम रे 4000 बस्ता विभिन्न किस्मर सार गच्छित रही जना जाइथिबा बेले गोदाम रे 1000 बस्ता सार गच्छित रही देखिथिले। तेबे बळका 3000 बस्ता सार काहाको बिक्री हैला तार कोनोसी तथ्य सोसाइटी निकट न नथिला। सार बिक्री रे अनियमितता दर्शाई एनफोर्समेंट दल सोसाइटी रो दुकान और गोदाम को सील करबा सहित सोसाइटी सभापति को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिछि। परवर्ती खबर जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति। कटक ठारे अवस्थित जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय आनुष्ठानिक उद्घाटन आसंता 3 तारिख में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। यह गौरवमय कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सुरज समेत देशर विभिन्न स्थानरू आसिथिबा विभिन्न अतिथि माने जोगदेवे। प्राय 100 एकर परिसर में स्थापित जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय ओडिशार अंतर्जातीय मानर बहु वैषयिक उच्च शिक्षा प्रदान करने दिगरे एक उल्लेखनीय पदक्षेप। एठारे छात्र छात्री सर्वांगीन विकास पाई आधुनिक शिक्षा सह चरित्र गठन, नैतिक मूल्यबोध, नेतृत्व और समाज सेवार चेतना को समान गुरुत्व दिया। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, परिचालना, कंप्यूटर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और नेचुरोपैथी भली विभिन्न क्षेत्र में पाठ्यक्रम आरंभ होइछे। परवर्ती खबर अजित डोभाल को सम्मानजनक लोकमान्य तिलक जातीय पुरस्कार। जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एनएसए अजित डोभाल को महाराष्ट्र पुणे में आयोजित एक समारोह में मर्यादाजनक लोकमान्य तिलक जातीय पुरस्कार रे सम्मानित करा जायछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह तांको एही सम्मान प्रदान करिसेंति। देशर आभ्यंतरीण और बाह्य सुरक्षा रे उल्लेखनीय अवदान पाई अजित डोभाल को यह पुरस्कार रे सम्मानित करा जायछि। पुरस्कार ग्रहण करिबा परे अतिथि माने डोभाल को कार्य को प्रशंसा करथिले और जातीय सुरक्षा को सुदृढ़ करिबारे तांकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को प्रशंसा करथिले। 81 वर्षीय अजित डोभाल भारतर सबुठारु दीर्घकालीन जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एवं वर्तमान यह पदवी अछंती। तांकर दीर्घ क्यारियर मध्य से मिजोराम, सिक्किम, पंजाब एवं जम्मू एवं काश्मीर भली संवेदनशील क्षेत्र में कार्य करिसेंति। से इस्लामाबाद एवं लंडन में भारतीय मिशन में मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। डोभाल भारत चीन सीमा आलोचना पाई भारतर स्वतंत्र प्रतिनिधि भाव में मध्य कार्य करथिले। 2017 रे डोकलाम गतिरोध को कूटनैतिक भाव में समाधान करिबारे तांकर भूमिका को विशेष भाव में प्रशंसा करा जायथिला। परवर्ती खबर पीएम मोदी को वीडियो हटाइबा को नहीं मेटा विरुद्ध करथिले मामला रुजु। 3 दिन पर कांग्रेस सरकार कले ट्रांसफर। कथित यांत्रिक त्रुटि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम रु किछि समय पर हटि जाइथिला। बीजेपी समर्थकों अभियोग पर तेलंगाना साइबर क्राइम डीसीपी भी अरविंद बाबू जुलाई 29 रे एक एफआईआर दायर करथिले। एबे राज्यर कांग्रेस सरकार 3 दिन मध्य साइबर क्राइम डीसीपी को बदली करिसेंति। रिपोर्ट अनुसार कांग्रेस सरकार तांको राज्य में मेटा विरुद्ध में दायर होइतिबा एफआईआर द्वारा आश्चर्य होइतिले, कारण दल छात्र प्रतिवाद को पूर्ण समर्थन करथिला। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने मध्य घटना देखि आश्चर्य हो जाइतिले। बीजेपी समर्थकों अभियोग आधार में मामला रुजु करबा विषय मुख्यमंत्री कार्यालय प्रश्न करिबारु लज्जित होइतिले। परवर्ती खबर अयोध्या मेडिकल कॉलेज रु मिलिला बोमा तैयारी डॉक्यूमेंट। जड़े प्रथम वर्षर छात्र अटक। अयोध्यार राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज रु बोमा तैयारी करिबार निर्देशावली थिबा एक कागजपत्र मिलिबा परे जड़े प्रथम वर्षर मेडिकल छात्रों को अटक रखा जायछि। शनिवार दिन मेडिकल कॉलेज एक्सरे रूम रु विभागीय प्रमुख यह संदिग्ध कागजटी को उद्धार करिथिबा अधिकारी माने प्रकाश करिसेंति। ए संपर्क में तुरंत पुलिस को खबर दिया जायतिला। परे पुलिस घटनार तदंत आरंभ करिछि। ए घटना नवेम्बर 2025 लालकिला विस्फोरण मामलार स्मृति को पुणी थरे ताजा कर दैछि। सेथिरे फरीदाबाद अल फलाह विश्वविद्यालय सहित जड़ित 3 जण मुख्य अभियुक्त सामिल थे। प्राथमिक तदंतर जना पड़ी जे शुक्रवार राति रे एक्सरे रूम ड्यूटी रे थिबा प्रथम वर्षर छात्र सरफराज यह कागज को प्रस्तुत करते। उत्तर प्रदेश बलरामपुर अंचलर बासिंदा सरफराज को पुलिस पचरा उचरा हेफाजत को नहीं। से समय ड्यूटी रे थिबा अन्य 2 जण व्यक्ति को मध्य पुलिस जेरा करुछे। परवर्ती खबर काश्मीर रे पुणी पहलगाम भली बड़ आतंकी हमला। ना पचारि गुली करी हत्या। आतंकवादी माने दक्षिण काश्मीर कुलगाम जिल्ला रे एक इटा भाटी रे काम करुथिबा छत्तीसगढ़ 2 जण श्रमिकों को गुली करी हत्या करिसेंति। एही आक्रमण रे उभय श्रमिकों मृत्यु घटिछि। सुरक्षा बाहिनी आखपाख अंचल को घेराबंदी करिसेंति। फेरार हो जाइतिबा आतंकवादी को धरिबा पई तलाशी अभियान को जोरदार करिछि। दि रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ लश्कर ए तैयबार एक छामुआ संगठन एही आक्रमण को दायी करिछि। आगामी दिन में एपरि आहुरी आक्रमण करबा को धमक दैछि। परवर्ती खबर एलपीजी ठू ट्रेन टिकेट जाए आज बदलिला 8टी नियम।
प्रति मास भली अगस्ट 1 तारिखर देश में अनेक आर्थिक और व्यावसायिक नियम में बड़ धरणर परिवर्तन होइछे। अगस्ट 1 रु 19 केजी विशिष्ट कमर्शियल गैस सिलिंडर दाम रे 202 टंका ह्रास करा जायछे। फल दिल्ली रे एहार मूल्य 2728 टंका और कोलकाता रे 2872.50 टंका होइछे। तेबे घरोई रोषेई गैस दर अपरिवर्तित रहिछे। स्टेशन रे भिड़ कमाइबा पई रेलबाई एबे तत्काल टिकेट पई टोकन व्यवस्था लागू करिछे। एबे टोकन मिलिबा परे ही काउंटर रू टिकेट जारी कराजिबो। आयकर दाखलर समय सीमा जुलाई 31 रे शेष होइछे। एबे अगस्ट 1 रु रिटर्न दाखल कले 1000 रु 5000 टंका पर्यंत जरिमाना वा लेट फी देबाकू पड़िबो। अनेक बैंक अगस्ट 1 तारिखर सेमानक क्रेडिट कार्ड नीति रे परिवर्तन करुछंती। एही परिवर्तन गुड़िकरे रिवार्ड पॉइंट कार्यक्रम, वार्षिक रक्षणाबेक्षण फी एवं अन्यान्य सेवा शुल्क रे संशोधन अंतर्भुक्त होई पारे। एही मासरे विभिन्न सामग्रीर मूल्य वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। उत्पादन खर्च वृद्धि पाइबा द्वारा चा ठारू पोशाक, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एवं वाशिंग मेसिन पर्यंत विभिन्न उत्पादर मूल्य वृद्धि हेबो। परवर्ती खबर एणिकी पाचेरी डेई खसी पारिबेनी कैदी। एआई कैमरा नजर 14 जेल लागिला 32 एआई कैमरा। एणिकी जेल डेई खसबाक उद्यम कि जेल पाचेरी देई निशाद्रव्य, मारणास्त्र, मोबाइल आसिबा परे लागिबो रोक। जेल पाचेरी को छुईले बाजिबो साइरन। 14 जेल सुरक्षा को आहुरी कड़ाकड़ी करा जायछि। जेल विभ्राट को रोकिबाकू लागिछि एआई कैमरा। 14 जेलर समस्त वाच टावर जेल पाचेरी रे ही कैमरा लागिछि। पाचेरी को छुईबा मात्रे बाजिबो साइरन। ता सहित जेल बाहरु भितर को पाचेरी डेई मोबाइल, मारणास्त्र किंबा निशाद्रव्य गले संगे संगे साइरन गर्जिबो। ड्यूटी रे थिबा वार्डर एवं अधीक्षकक निकट रे ही मेसिन रहइबो। यह जेल विभ्राट को रोकिबारे सहायक हेबो बोली 14 जेल अधीक्षक कहिसंती। परीक्षामूलक भावे राज्यर निर्दिष्ट केतेक गुरुत्वपूर्ण जेल रे एही व्यवस्था कार्यकारी होइछि। परवर्ती खबर आवास योजना अनियमितता अधिकारी को तागिद देले मंत्री। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर बंटनर अनियमितता अभियोग। घटनास्थल परिदर्शन बेले अधिकारी बर्षिले जोगाण मंत्री। एहार समीक्षा करबा पई घटनास्थल परिदर्शन रे जाइथिले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। सेठारे योग्य हिताधिकारी घर न पाइथिबा देखि ढेंकानाल सदर ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी और पंचायत निर्वाही अधिकारी बर्षिथिले मंत्री। सूचना अनुसार ढेंकानाल जिला सदर ब्लॉक काईमाटी पंचायतर गहमखुंटी गाँव में अनेक योग्य हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना तालिकारु बाद पड़िथिबा अभियोग होइथिला। एहार समीक्षा करबा पई जोगाण मंत्री घटनास्थल परिदर्शन करथिले। संपृक्त अंचल में अनेक योग्य हिताधिकारी योजनारू बाद पड़िथिबा देखि घटनास्थल रे ही अधिकारी मानक उपरे भीषण वर्षिथिले मंत्री। प्रधानमंत्री आवास योजनार कौनसी सीमा नाही। जेते हिताधिकारी हेले मध्य घर पाई परिबे नाही। तेणु पैसा नहीं कहीं राजनीति करुछ और मजाक चलीछि बोली कही बीडीओ और पीओ को गाली करथिले मंत्री कृष्ण पात्र। परवर्ती खबर मध्याह्न भोजन में मिलिबो चिकेन बिरियानी। स्कूल पिला मध्याह्न भोजन में मिलिबो चिकेन बिरियानी। पेट पूरा बिरियानी खाई पाठ पढ़िबे पिला। राज्यर सरकारी स्कूल गुड़िकर पिलामानंकु शिक्षा प्रति आकृष्ट करबा पई एभली एक नियारा पदक्षेप नैछन्ति तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडुर मुख्यमंत्री तथा साउथर सुपरस्टार थलापति विजय स्कूल पिलामानंक मध्याह्न भोजन पई चिकेन बिरियानी आयोजन करबाकू जाउछन्ति। पिलामानंक मध्यरे पोशाक और पुष्टिसारर मात्रा वृद्धि करबा एवं स्कूल प्रति आकृष्ट करबा पई एही योजना प्रस्तुत करा जाउछि बोली सूचना मिलुछि।